Isa. Tapos na po, ayan. Crossfit po. Cross. Tapos na po, salamat. Natapos din yung isang crossfit. Tapos na po yan. Kaya po, binablog ko na po ito para makita na. Crossfit po yan. Bangga po sa likod dyan. Ito Suso crossfit po. So, maraming salamat po sa panonood. So, crossfit po yan. Tapos na. Yan po, maraming salamat sa panonood. Yan po. Kung minamasid ako po nun yan, kaya tapos na po. So, thanks for watching. Maraming salamat po.